Ibu Ida. Iya, Wallahu a'lam bishawab. jazakallah khairan. Baik, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita langsung melanjutkan di sesi talaki. Ya, alhamdulillah ini kita sudah menghabiskan waktu 40 menit menjelaskan terkait dengan materi. Tapi tidak masalah, insya Allah karena waktu kita juga masih lumayan panjang dan hari ini sesi talakinya untuk yang Akhwat, akhwat atau akhwat, ikhwan, Pak Anu? akhwat, Akhwat akhwat. ya, akhwat. Ya, Eh, silakan Bu Yeti, dimulai dari Bu Yeti, silakan. Bu Yeti Al-Qadar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadr. Ra-nya tebal. Lailatul Qadr. Lailatul qadar. Baik. Wa ma Wa ma adrak. adraka ma lailatul qadar. Baik. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Ya, maksimalkan gunnahnya. Khairum min alfi syahr. Silakan diulangi. Lailatul qadar fi Qadri. Lailatul Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanaz. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha Mad bi'izni wajib rabbi. muttasil. Panjangi 5 harokat. Malaikatu. Tanazzalul. Tanazzalul malaikatu waruhu War fiha. war tasdid ra. Warruhu fiha. Diulangi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oke, kalau Ibu Yeti nggak sanggup, maka boleh diwakaf di sini aja. Warruhu fiha. Oke, kemudian nanti boleh diulangi dari warruhu. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik, silakan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, coba sekali lagi, jangan buru-buru. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, silakan dilanjutkan. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama Allama. 'allam. Tashdid lam. Allazi 'allama bil qalam. Hati-hati, Ibu Yeti jangan dipanjangi ma. Allama bil langsung. Alladzi. Allazi 'allama Allazi 'allama bil qalam. Ya, 'Allamal insana ma lam ya'lam. baik. Kalla innal insana la yatgha ar
Mana sih? Arro'a. Arro'ahu, arro'ahu, arro'ahu nah, Coba diwakaf di musyaddadah, roknya ditasydidkan lagi. Arro'a, tahan dulu. Arro'ahu staghna. Silakan. arro'as, Ar arro'ahu, langsung masuk, jangan ada space arro enggak. Ar langsung masuk. Arro'ahu staghna. arro'ahu nah, Baik. inna inna ila rabbika roja'a. Masuk langsung ya. Jadi matanya agak lebih cepat dilihat kalimat setelahnya. Inna ila. Jangan inna ila enggak. Jadi ada harokat nantinya di huruf na yang dibaca. Inna ila rabbika ruj'a. Silakan diulangi. Inna ila rabbika Ila in langsung. inna ila rabbika roja'a. Rabbikar ada tasydid ra. Inna ila rabbika roja'a. Rabbikar ruj'a. Rabbika roja'a. Baik, sekali lagi Bu Yati diulangi. Inna ila. Inna ila rabbika roja'a. Inna ila. Inna ila. Inna ila Inna ila rabbika roja'a. Masih belum. K-nya dengan ro di situ yang ditahan. Jadi semuanya ini satu ketukan. Inna ila. Dua harokat. Inna ila rabbikar. Kar. Baru ditahan lagi. Rabbikar ruj'a. Diulangi. Inna ila rabbika roja'a. Baik. Lanjutin. Ar-Ra'ai. Aro'aital ladzi yanha Terus. abadan idza sholat. Baik, Ibu Yeti, kita wakaf dulu di ayat 10. Insya Allah, pertemuan selanjutnya dilanjutkan ayat 11 di surah Al-Alaq. Barakallahu fikum. Jazakillah khair. Makasih. Baik, silakan dilanjutkan Ibu sama-sama, Emi Bu Yeti. Al-Asr. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Emi. Al-Asr ya. Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah Al-Asr ya? Al-Asr atau Al-Humazah? Al-Asr ya yang atasnya ya. Iya, Al-Asr ya. Wal asr. Wal-Asr. Wal asr. Innal insana lafi husr. Baik, insa, Innal sa-nya insana. dikurangi sedikit. Kurangi sedikit harokatnya. Innal insana, cukup dua harokat. Innal insana lafi husr. Baik, naknya satu ketukan. Innal insana lafi, langsung. Nalafi khusr. Innal insana lafi husr. Baik, Illallazina tahan. amanu. Il, tawasud, dilam. Illalladzina. Illallazina amanu wa amilus solihat.
solihat. Kalau mau diwakaf panjang. Oh, Wa panjang. amilus diulangi. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baik. Coba Ibu Emi diwakaf dibaca, diwakaf di bil haqqo. Ya. Sanggup nggak dari illalladzina sampai bil haqqo? Wakafnya di bil haqqo. Iya. Ditarik dulu nafasnya. Semoga nyampe sampai bil haqqo. Silakan. Illalladzina. Illallazina amanu wa amilus solihati wa taw enggak Watawa. ya. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bil haqqnya akbar qalqalahnya sehingga ada jeda antara qaf dan pantulannya. Bil haqqo. Bil Oh, haqqo. ditahan. Jadi nggak langsung bil haqqo. Kenapa? Karena qafnya ada tasydid. Maka Gitu. jadilah dia qalqalah akbar. Bil haqqo. Coba diulangi dari watawasau bil haqqo aja. Waqaf di sini. Wat watawa watawasau bil haqq. Bagus. Lanjut. Watawa. Watawasau bis sabr. Oke. Silakan dilanjutkan. Satu surah lagi. Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut Alha panjang ha. Alhaqumut takasur Baik. hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Maaf. Kalla Terus. sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Maknya Kalla dikurangi. Maknya setengah ketukan. Summa kalla makalla. Jangan summa kalla. Summa kalla. Langsung. summa kalla sawfa ta'lamun. Baik. Lanjutin. Kalla hmm? Ya, silakan dilanjutin. Kalla. Kalla kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Bagus. la tarawunna jahim summa tarawunnaha ainal yaqin summa latus'alun summa Lalun. iya summa latus'alun summa Langsung. latus'alunna yawma idzin anin na'im. Baik, barakallahu fiik Ibu Emi, jazakillah khairul jaza. Insyaallah ke depan dilanjutkan di surah Al-Qari'ah. Syukron. Alhamdulillah. Ya, silakan Ya. dilanjutkan. Ibu Ida Fridayani, Dait, Teh Dait. Ibu Ida, silakan. Fridayani. Dait, Teh Dait. Enggak. Teh Dait, mic-nya di open juga. Atau dilewat ini. Enggak masuk ini. Kalau gitu dilewat dulu aja. Ibu Rika dulu deh. Oh, ini. Nah, Silakan Ibu Ibu Rika. Rika dulu deh. Ibu Rika. Mangga. Ya. Ibu Rika Assalamualaikum, Pak Ustadz. Albayinah ya. Waalaikumsalam Ibu Ibu Rika. Rika. Albayinah. Ya, silakan Bainah ya. Ibu Rika. Iya. Al-Bayyinah, ya. Ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa Wa yu'tuz zakah. Agak sedikit dipanjangin. yu'tuz zakah gitu ya Pak Ustadz. Ya. Ya. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dzinul qayyimah. Baik. In Ini kalau sudah di wakaf di wa yu'tuz zakah, Mhm. ini sudah ada kalimat sudah ada lambang jim ya, rambu-rambu jim. Jim ini maksudnya adalah boleh wakaf, boleh wasol. Ini maksudnya jaiz ya, jawazul wukuf. Maka kalau sudah jawazul wukuf di huruf jim sudah ditandain, itu ndak perlu lagi diulangi di belakangnya. Karena sudah apa? Sudah kalau kita mewakaf, ini sudah termasuk wakaf hasan karena secara lafaz maupun secara makna itu masih ada hubungannya. Tapi kalau kita wakaf ndak masalah, sudah baik. Jadi langsung lanjut aja. Wadzalika Dzalika. dinul qayyim. Oh iya iya iya. Wa wa dzalika dzinul qayyimah. Baik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baik, sedikit Ibu Rika. Roknya, bari, itu tipis. Ri ya, jangan bari, tapi bari. Bariyah. Yang lainnya sudah bagus. Ulaikahum, diulangi. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. sama khairul bariyah. Khairul bariyah. Ya, Jaza. jaza. Betul ya? Terus, jaza. Jaza. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnil tajri min tahtihal anhar. Baik, sedikit Ibu Emi, sudah bagus. Yang lainnya cuman ada seret, yang diseret di huruf nun. Anahar, anahar. Enggak. Anhar Tahtihal anhar. min Diulangi. Ya, tajri. dari min ya min Tajri min. tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus, Radi radiyallahu anhum wa radu anh. Dzalika liman khasyiya rabbah.
Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini bacaan Ibu Rika. Alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Pas semuanya. Makhraj, sifat, panjang pendek, tajwid. Masya Allah sudah bagus. Ini silakan dilanjutkan surah Al-Qadar satu lagi. Sekarang surat Al-Zalzalah. Apa? Al-Qadar ya. Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna In Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. baik sedikit. Wa ma adra bukan adoro, enggak adoro, enggak adra, adra, Adr adra. Wa ma adra. wa Diulangi. wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, yang tadi La- Bu Rika baca itu jadi qalqalahnya kubro, bukan sugro. Kenapa? Karena pantulannya terlalu besar. Wa ma adro, adro itu terlalu besar. Tapi bagaimana qalqalah yang kecil, qalqalah yang sugro? Wa ma adro, adro lembut saja. Dia tidak terlalu terdengar de, adro seakan-akan antara de dan ada harokatnya. Da-nya harokatnya seakan-akan fathah, tapi fathahnya itu kadarnya sedikit. Wa ma adraka. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. bagus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Kepanjangan. biizni rabbihim. Waruhu fiha. Ru-nya kepanjangan. Warruhu fiha. Diulangi, Ibu. Waruhu Tanazzalu. Waruhu Tanazzalul fiha. malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, kalau di sini diwakaf, maka lebih baik diulangi. Warruhu fiha. Nah, Bu. Oh ya, Tamati. warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bagus. Salah Salah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya dipendekin. Salamun hiya hatta. Langsung. Hiya hatta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagus. Barakallahu fik. Jazakillah khairul jazaa Ibu Rika. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Masya Allah. Ustaz. Sama-sama Ibu Rika. Silakan dilanjutkan. Ibu Ferdayani, Ida Ferdayani, mangga apa sudah? Oh, malah hilang. Ada Ida Punten. Ferdayani, mangga Dait. Oh, saya ada itu ya. Dait. Itu dari Assalamualaikum. Al-Zalzalah. Dari mana Azazal? Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
Bagus. Satu Silakan lagi, dilanjutkan Ustaz. satu surat lagi, Bu Ida. Untuk surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan Lo mutahharah. kurang harokatnya. Minallahi. Oh ya, benar. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina Fa-nya fa, bukan fa. Tafarro. wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum Kurang. Khalidina fiha abada. Kurang setengah harokat. Baik. Diulangi dari jannatu adnin. Dari jannatu ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, barakallahu fiik, Ibu Ida. Jazakillah khairal jasa. Baik. Ke depan dilanjutkan surah Al-Alaq. Nah. Insyaallah. Karena Ibu Lili, mangga Ibu Lili. Al-Qadar. Ibu Lili silakan. Surah Al-Qadar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Lili. Al-Qadar ya. Al-Qadar. Yes, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya
hatta matla'il fajar. Baik, silakan dilanjutkan. Al-bayyinah. Al-alaq ya Pak? Oh, al-alaq ya, al-alaq. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqa. Khalaqal Khalaqa. Kha. khalaqa. Diulangi Khalaqa. sekali lagi. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra Iqra. wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Tipiskan sedikit lagi huruf za-nya, Ibu. Alladzi 'allama bil qalam. Oh ya. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla in kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla Dikurangi sedikit setiap di akhirnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Jangan terlalu panjang. Yara. Nah, itu oh ya. kepanjangan. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Oke. Kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, barakallahu fiik Ibu Lili, jazakillah khairal jaza. Alhamdulillah bacaannya juga sudah bagus sekali Ibu Lili. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih banyak. Afwan sama-sama. Sekarang Ibu Selanjutnya. Herliawati, Ibu Eli Herliawati, Eliha Atakasur. Eli Bandung, iya. Al-Takasur ya? Mohon, Senang ya? mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta Alhaakumut takatsur. Sur. Roknya ditebalkan lagi. Alhaakumut takatsur Tur, hatta tahan aja sedikit. Karena ro ini juga ada sifat tawasudnya. Maka tahan satu harokat. Alhaakumut takatsur. Sur. Alhaakumut takatsur. Jangan su-nya yang dipanjangin. Ro-nya yang dipanjangin. Apa yang dipanjangin? Tawasud ro. Sifatnya. Nah, gimana caranya?
Sur. R-nya yang dipanjangin satu harokat, bukan su-nya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Takatsur. Sedikit lagi. Takatsur. Tahan aja. Sur. Sur. Alhaakumut takatsur. Masih su-nya yang dipanjangin itu, bukan ro. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Terus. Takatsur. Hatta. Terus lanjut dulu. Hatta zurtumul maqabir. Baik. Ro-nya zur juga ini tebal. Ro-nya ro yang tebal. Bagaimana ro yang tebal? Ro yang tidak terlalu terdengar getarannya. R, zur, zur itu tipis. Tapi kalau tebal, zur, zur, zur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini baru tipis. Bir. Diulangi, Bu. Hatta zurtumul hatta zurtumul maqabir. Ya, lanjut. Kalla. Kalla sawfa ta'lamun. Baik, hamasnya sa sedikit lagi, totalkan. Kalla saw, maksimalkan. Kalla saufa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, lanjut. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Baik, Ibu Eli, silakan dilanjutkan satu surah lagi. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah. Ri'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus. Mabthuth. Haknya ditipiskan. Mabthuth. Mabthuth. Mabsus. Ya, Diulangi lagi, benar. Pak. Ya, diulangi dari yauma, awal ayat. Yauma yakunun nasu kalfarashil Shil. mabsus. Syaknya disebarkan. Farashil. Shil. Shil. Shil mabthuth. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus. Bagus. Lanjut. Wa Wataku. takunul jibalu kala'ihil manfush. Ya. Fa amma man taqulat mawazinu. Baik, yang pertama. Saqulat. Nah, ini ada desisnya sedikit. Saqulat. Saqulat. Begitu. Kemudian mawazi ditekan. Mawazi. Zinuh. Nuhnya nggak boleh dipanjangin. Mawazinuh. Mawazinuh. Mawazinu. Silakan diulangi, Ibu. Pak Amma. Fa amma man taqulat mawazinu. Iya, oke. Lanjut.
fahuwa fi isyatir radiyah. Lanjut. Wa amma man khafat mawazinu. Oke, huruf fa juga ada hamasnya. Khaf, khafat. Tunggu dulu biar keluar keluar desisnya. Khafat, khafat. Ulangi. Wa Wa amma. wa amma man khaffat wa mawazinu. Sekali lagi, Bu. Zi ditekan sedikit. Mawazinu. Diulangi. Wa amma. Wa amma man khaffat wa mawazinu. Baik. Lanjut. Fa ummahu Ah, hawiyah. fa ummu. Fa 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 ummuhu hawiyah. Wa Ulangan. ma adraka ma hiya. Nggak panjang ya? Ulangi Benar, lagi ya Pak sudah ya. benar itu. Ya, silakan diulangi. Wa ma adraka ma hiya. Maknya itu Nah, terlalu panjang. Mak pertama boleh panjang. Wa ma adraka ma hiya. Mak yang kedua itu cukup 2 harokat saja. wa ma adraka ma hiya. Ya, Narun hamiyah. baik. Barakallahu fikum. Ini jazakillah khairal jaza. Terima Ya, kasih Pak insya Allah. Ustadz. Ya, insya Allah dilanjutkan di surah setelahnya surah Al Adiyat. Lihat. Al-Adiyat. Ya. Lihat. Ya, Terima kasih Ibu Pak Ustadz. Eli Nurul sekarang. Eli Nurul Silakan, Atin. Nurul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Eli. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu Eni sedikit qalqalahnya qaf. Laqad khalaqnal insana. Ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Tsumma radadnahu asfala. Radadna. Qalqalah juga. Summa radadnahu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Betul, baik. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik, barakallahu fiik Ibu Nurul. Lanjut ke surah Asal. As ke surah an an Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Hati-hati. Nah, tadi agak tebal saya dengar. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Silakan. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak.
Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Sedikit In lagi, maksimalkan sedikit hamasnya Ibu. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. fa inna ma'al usri yusra. Baik. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila Ya. rabbika farghab. Baik, barakallahu fiik Ibu Eli Nurul, jazakillah khairal jasa. Makasih Insyaallah Pak ke Ustadz. depan dilanjutkan ke surah At-Duha. Barakallahu fiik. Enggak Tahyani sekarang. Baik, Yani ya. silakan. Iya, Oh, ya. Yani Assalamualaikum Pak Ustadz. Atakasur. Atakasur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta hatta zurtumul maqabir. Bir, Kalla birnya tipis. bir. Hatta zurtumul maqabir. Oke. Hatta hatta zurtumul maqabir. Bir, bir, Kal bir. bir Ya, itu. bir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna Kalla, panjangin. Kalla. kalla ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunna jahim. Jangan putus Summa Ibu. latar. La tarawunnal Oh, ditahan ya. jahim. Langsung. Ya, Ya. ya betul. La tarawunna jahim. Summa Betul. latarawunnaha ainal yakin. Summa Bagus. latus alunna yauma izin anin naim. Baik, silakan dilanjutkan Al-Qari'ah. Satu lagi Ibu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfaroshil mabsus. Wa takunul jibalu sorry. Wa takunul jibalu kal nil mangfush. Fa amma man sakulat mawazinu. Sedikit. Fahuwa Thaqulat. Thaqulat. Ada hamasnya yang keluar. ya, betul. Thaqulat. Ada desis kecil. Ya, Fa'amma. di T-nya ya. Ya, betul. Fa amma man sakulat mawazinu. Ya. Fahuwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Bagus. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Diulangi, narun, jangan sampai putus. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik, terima kasih Bu Yani. Barakallahu fiq, jazakillah khairul jaza. Insyaallah Terima kasih Pak bacaannya Bu Yani Ustadz. juga sudah banyak progresnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tinggal lagunya Pak Ustadz. Saya lagunya udah Ah, daftar. nggak perlu lagu dulu, yang penting bener dulu. Lagunya ntar ikut bisa ikut secara otomatis itu nanti insya Allah. Oh gitu, iya Pak. Baik, ya nanti Ya, insya Allah terima akan kasih kita Pak Ustadz. pelajari juga. Baik. Ya, Ibu atur Yuli, nuhun. Ibu Ibu Yuli Yuli, Al-Qadar, silakan. Iya. Al-Qadar. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yuli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Min Tanazzal alfi syahr. Langsung alfi syahr. Ulangi Lailatul. khairum min khairum dari depan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul Tanas. malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matola'il fajr. Baik, silakan dilanjutkan surah Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, Iqra. Iqra, Iqra, gitu ya Pak? Iqra. Iqra, Langsung Iqra. Iqra. Bukan Iqra. Iqra. Enggak. Iqra. Koknya seakan-akan ada harokat fathah tapi komposisinya sedikit. Kecil sekali. Iqra. Iqra. Bismi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'a salah. Ar-ra'a. Ar-ra'ahus ya. Ar-ra'ahus taghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au Huda. amar. Pendakin sedikit. Oh, In kana 'alal huda. dua harokat aja ya Pak Ustadz ya. Dua harokat saja. Alisnya enggak berguna. Alif yang mana? Alis di atas ya. Oh, alif di atas ya ini berguna saat Alis. diwasol. Oh, baik. Ya, jadi tanda mat ini kalau diwasol baru berfungsi boleh dibaca Oh ya, 2 atau 4 harokat. In baik. kana 'alal huda au amara boleh. Tapi Oh, kalau iya. diwakaf hanya 2 harokat saja. Baik. Saya ulang ya Pak. Ara'aita.
Aro'aita in kana 'alal huda Ya, au amaro bit taqwa. ya. Aro'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah falya Kadzibatin, zi-nya tipiskan sedikit lagi. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Silakan. Nas nasiyatin nasiyatin kadib kadibatin khoti'ah falyad'u falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. kalla la tuti'hu wasjud. La tuti'hu wasjud wa qatarib. Diulangi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, barakallahu fiik. Pak Ustadz tanya Jazakallah sedikit khair, boleh jazak. nggak? Boleh, silakan. Di surat Al-Ma'un ya Pak Ustadz, itu ayat sehubungan dengan wakaf iftidah tadi Pak Ustadz. Di ayat Iya. 4 kan artinya ayat 4 artinya maka celakalah orang yang sholat. Baru penjelasannya Iya. di ayat 5 yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu jadi ayat 4 dan 5 bacanya sebaiknya disambung terus atau berhenti sesuai tanda di wakaf di ayat 4. Baik. Fawailul lil musallin itu kalau mau diwakaf ditandai oleh ayat, setiap yang ditandai oleh ayat kata Imam Jazari tadi apa? Boleh meskipun maknanya belum sempurna. Itu tadi yang kita pelajari ya. Meskipun maknanya belum sempurna, boleh diwakaf, boleh. Begitu ya. Namun di wakafnya bukan wakaf qat'i. Apa arti wakaf qat'i? Jangan sampai di wakaf di sini fawailul lil musallin sadaqallahul azim. Tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh berhenti di sini, kita nggak melanjutkan bacaannya lagi, nggak. Boleh mewakaf sementara tapi melanjutkan alladzina hum an salatihim sahun. Artinya boleh di sini wakafnya bukan wakaf qat'i. Wakaf qat'i itu wakaf yang sudah tidak dibaca lagi. Itu wakaf qat'i namanya. Sudah dipotong dan tidak dibaca lagi, nanti baru dibaca lagi. Tidak boleh di sini wakaf qat'i. Karena kenapa? Bisa ini yang namanya mengubah hukum Allah bahkan. Ya, masa celaka orang yang sholat. Ini salah. Harusnya harus ada penjelasan di depannya. Begitu. Jadi eh, maka yang disebut dengan wakaf di sini ya wakaf berhenti sejenak dengan mengambil nafas baru. Maka lanjutkan dengan kalimat setelahnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Namun pertanyaannya, lebih baik mana Ustadz? Diwakaf atau diwasol? Kalau kita lebih paham seperti ini, masih ada makna yang sangat terikat dan terkait dengan kalimat setelahnya. Lah kalau misalnya sanggup dan nafasnya masih mampu, lebih baik diwasol. Begitu. Tapi kalau diwakaf, boleh-boleh saja. Namun lanjutkan setelahnya bacaannya. Iya Gitu. baik Pak Ustadz, terima Baik. kasih. Afwan. Ibu Tevi, mangga. Ibu Tevi, Ad-duha. silakan. Ad-duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Fa'ag فأم A-nya tipis. Fa'aghna, ro-nya baru tebal. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Silakan diulangi. ووجدك عائلا فأغنى Bagus. فأما اليتيم فلا تقهر Ya, وأما السائل فلا تنهر bagus. وأما بنعمة ربك فحدث. Silakan dilanjutkan. Baik, surah Ad-Duha insyaallah Al-Lail dilanjutkan di pertemuan selanjutnya Ibu Tevi ya. Ya, terima Barakallahu fiik. kasih Pak Ustaz. Jazakallah khair. Amin. Romlah, mangga Ibu Romlah. Silakan Ibu Romlah. Ibu Romlah Ad-Duha juga. Sama Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Jangan Ma terlalu panjang. Sajanda. Ini 2 harokat saja. iya. Wadduha wallaili idza saja. 2 harokat saja. Wallaili idza saja. Ma Ya, wadda'aka rabbuka wa ma qala. masih panjang, terlalu panjang. Kurangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ula, U-nya panjang. Kenapa Ustaz? Walal ula, U-nya panjang. Minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala Saufa. saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatiman fa. Ikhfa, sembunyikan gunnah ke dalam fa. Yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan fahada. Ini kalimi musaqqal. Dhallan fahada. Silakan. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, oke. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'aghna. Pendek. 2 harokat. Fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tamhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Ibu Romlah. InsyaAllah dilanjutkan. Surah Al-Lail di pertemuan selanjutnya. Iya. Jazakallah Terima khairan kasih jazak. Ustaz. Ibu dia, mangga Ibu dia Silakan Ibu dia. Al-Adiyat. Masih Al-Adiyat. bisa ya.
Bentar ya. Biar. Bentar. Lihat. Lihat itu teh surat ke ini ya, ya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu dia. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha wa atharna bihi naq'a فأثرنا wa atharna bihi naq'a Roknya kembalikan ke tebal. Fa'atharna bihi. fa atharna bihi naq'a Bagus. wa wasatna bihi jam'a Ya. innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur Kubur. Kubur. afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kan satu surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Surah Oh, Al-Zalzalah ya. Zalzalah. Ke atas, naik ke Ke atas. atasnya. Ya udah ya itu mas. Ya udah, itu udah. Oh, Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, barakallahu fiik Ibu Dia, jazakillah khairul jasa. Baik, alhamdulillah. Ya, satu lagi Tat, Ya. Ibu Ida Farida. Ya, silakan Ibu Ida. Ya, nah, Ustaz. Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Silakan dilanjutkan al-insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wadu'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Jazakillah khairul jaza, Ibu Ida. Barakallahu fiik wa barakallahu Amin. fiikum jami'an. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi dan talaki kita. Insyaallah akan kita lanjutkan sesi selanjutnya, pertemuan selanjutnya di hari Jumat malam. Insyaallah untuk talaki yang ikhwan. Baik, jazakumullah khairal jaza. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Pak Nugroho. Billahi taufik wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Terima izin kasih khair. Pak Ustaz. Ya, saya tutup ya. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.